Wendagbe fait nous ma autant. Et non blo le garou nous pétons mais nous mais jolé de Jésus-Christ mais nous wa agon fait nous ma autant temps et le boricon et le sala raison autant mais azan de le wo mimon yewe et imawe yo mimon kwe kanton we we kanu kon konton e mimon be kunkla yewe ne we indo me ne we inu bi kwi dato we god eji mi jinjon azan gudoton le me we indo yewe imawe yo e we me pache bon we jole no wado me jole ji we no jole bon mais démono si route hungbaro nous comptons e badanu elo dion mina mon wekan atongo e de ken yewe mon comptons e bon mina hun Esaïe sin we manta aizen bona ha mi mame ene nous comptons le l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Temple ton les biqui et roi. Wende gbe angel leton do ndowe bo goho bi kwi gonu azizo ho akluno tone yewe de imawe yo ewe yewe mimeo mezedovo yewe mime il est saint yewe do poge e zedovo boyin yewe mime nu boyne bonkado mime yewe ne ton kodowe ondo didodo ekwidjia kabi eime wewe PPPD mon le debudo wende ya lo onwe mi khadindo Esaïe si we mameyo edo nukedo de yewe ne o egbon vo bo izedo vo gben yo edo nukede wetrala bo zedo vo yewe ne ton we inwe owekan iwekan bo gbeto mi me gbeto le mono monukun je me ganji ble won yi no waro nuke de wedo yewe ne we mede zero vo mede memi meyo mino ya umonukun jeme ha mino julobo na wa jele do gbeto kabi nu dida de vole ubo na monukun jeme bo wende mino jona jele do gbeto we yo mi sono wa monukun je nu do e ma ukwo de me ha no gbeto le dalio na mo dele bo gbe iton ena yan kan hu gan de vole et mon beto de lebo gbeton erena gberen ou gan mede volé bo erena to beto le de bodo de ou bona pon mede lebo ni do kenwe na zenu me somle ni no me gbeto do kuro zizan we o wa lo gbeto do kuro ton erena zekenu mede le bena ou gan ken mede volé ton bono wa do mi me ma ou ton kodo we mi me yewe ne ton kodo we yo eno ave dodo ni do edo betole o zeke na ebo do tuto e ebo do dido do de ponte u de do we kaka o ni do ken o we no ezerote bono fode menu betole o eno mo do beto de bukun si hui o bi hui o beto de kun menso mo bono e na zeke o le bi hui no ye o hun
eno amodo hume imawe yo eye do kpono gewe na iwodoji eye do kpono gewe na zekene na do mime tome do gbesiso tome do ninome tome le no wanu gbe me o ekpon ere na zeken o le bi ku inu eye lo e ka do mo eyin ene khodo e bible de bodo dido e do mawo memi mewe yin mi meto e khodo e de yo elevo gbon vo bodo khukan de vojinu mi megbetoton wa lo igbetono zaye etresi kuso e do ha do po oji ka gbetole bona dodo e ya wa yi vivonu e yan tinde we bo gbetole do kika di we wa yi vivonu boya la atiyan ton esi khujile gbon mo e wa do mi meton khodo we yo nouveau cesse khodo we de nugbo ni no me edo e le no wa nugbe edo blood e budo wa boy ne de menugbo lo onue nkale bo hu gamo bodo nukedo yewe ne si mi mewe bo we kwin edo sendo we yo we kwin e boton si ne me yo do sanctifier e zero vo bo ene o mi han mi na eno le bo do nue matre gbeto ai nue matre do ni no me de ai yo eno le bo kenu do nu mon ko to le bon do nue ne le mi me e zero vo bo mi han mi na hun Exode chapitre 40 Exode ta kande bona ha mi ma me tene podo opo bona se nue do mi fini. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Ero aranze ami sisa bona funfun do ogoho bi kwiji bona funfun do nuwe ko inuzizan bodo goho me bi kwiu. Et il sera saint. Bon, goho ni ami sisa afunfun ko diton enai goho zedovo goho mime. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. O vosakpe de ejiwe no savodo bono dozo bi kwi peteton yo analyse ami sisa ene bono levo funfunji. Et tu sanctifieras l'autel. Bon, o vosakpe ene on anazero vogbonmo. Et l'autel sera très saint. Bon, vosakpe yo wena wa moniye vosakpe na wuzu numi metitengbe. Mido nuwe belevo uganwe lo. Goho ma uton erokodo e goho e ma ublodo tenti Israel vileton do beholo meyo erokoton do mi efie bo kodo do nu teme de inu zizan bo goho mewe bo pataki ele ado kodo do vo sakpede bo eno do vo sisale bi ku izode we bo arona ze o ami sisa dibo na funfun nu nele ji bo e funfun ji edo le nu nele bi ku na wuzu nu mime nu zedovo mika pon goho e kodo ede o fosa pe kodo ede yo ye ngbeto a ye kale nkan ya ye ngbeto bodo ninome dagbede ninome yan de boni ado a fosa pe odo ninome dagbe wezon bo edo e memi me a hun e wa do mi me kodo edo ma usi ko me o e dan wa lo ezan we de kede kodo e nu de ya fidion ami sisa o je goho podo fosa pe o podi o Mao no mondo ein goho mime bo info sakpe mime tite ngbeton bo wa do kodo edo mime ma uton we bible kodo do mime ma uton we ero nukede ero dido edo o ndedo ninome ma uton ninome me ma ude yo egbon vo se nu ninome mewe nu didaton le bikwide esi hujile ma udo nu didaton le debuwa esi hujile ma udo nu eda edo kogeu bona pon mi meton bon daliene ma u bon vo sese nu didaton le bikwi nu e clan ma udo vo nu didaton e nu e no ilodo mi me ma uton ene alopade ma udo nu agbenwe a nu e de kembe gbon vo nu alopade gbeto no wa nu gbon e alopade nu didaton le wa nu gben yo nu e de ken bo de ken mi meton titengbe ne
Fidin do Esaïe ta izen omeon. Et do akhosu de kodonu miwe. Ben ya khosu Ozias. Ya khosu pevide do Juda. Akhosu de bo ma do souhait de ken ton. Bo souhait do zipo oji. Bo le de kunu dagbe do tout on nous tande. Lo wenwe akhosu ene kakuwe e plan do da ito Esaïe wa gohome. Bo ma wa dodo dide mi meton agbadi do ton khle Esaïe we. Bono wa do mi me ma u ton khodo we mi me yewe ne ton khodo we nu do kodo kwa tondo tenti we kwene ton bo minakon nu konton nu we wa do mi me ma u ton khodo we e do nu kedo majesté ton we e do nu kedo agbadi do ton u jiji ton we bono bi khazan re ni e khle Esaïe bo e mo yewe de do go khome be jinjon fin de jibo fion iji titengbe Esaïe ko imembo ko mon fin akhosu le ton pon do beton men e inu konton ri ebi ogo khome ya e ko mon Ozias be jinjon akhosu zipo de jipon Ozias e do kuku e bo ko ene ko yo ma wa do e de khlewe yo e mo Ozias be jinjon zipo de ji lo zipo e ji we ma u kawa e wa mo ma u de bo ma u do e de khlewe be mo de din yo e mo zipo mon konton pon gbere ai do òfin èyí títẹ̀ngbè bọ̀ àwọ̀ èdò vivọ́nu tán tó tán bìkúì gọ́gọ́họ́ bẹ́ẹ̀ hẹ́nà kánbíọ́dọ̀ fìtẹ́ o Esaïe kansansi lẹ́ àmọ̀ tẹ̀mẹ̀ cléondé de lọ́bùnà àmọ̀ máwé nẹ́ èmọ̀ máwòdé èmọ̀ yẹ̀wédé bẹ́ẹ̀ jíwù títẹ̀ngbè èjíwù do àtsẹ́pípẹ́ àtọ́mẹ̀ èjíwù do akhosu zikpoton men akhosu zikpoton iji somo bo mendebu si khufan bo iji ya iji bo fontaga akhosu le bi kwi bo esi khu jonu mendebo nu me oyi ton men eno jo zikpoton nu mendebu a modo ku we wenu e da akhosu zikpo ene oji bo do fiton di e yo elebo jiu bo gogo ho bi men e mo maude be ji titengbe nu edo mime ton khodo we nu e khodo ede ne ma u de bo iji bo fontaga nu e gbeto ren na len bona vedo do mo echi e fontaga bi mo ma u de bo mendebu si hu sepo fiton akhosu zipoton mo ma u de bo ma we ne on ejo teme da chepipa ton me ejo teme chiki de donu gbeto la check pas ton mère ma we de khle Esaïe kwe o e Ozias akhosu Ozias ekuene bon ma we ne de khle bo de khle do mi meton me do wedi da de levo danu akhosu Ozias do me do poge se ku vedo do Juda bona vedo do ma o ren na levo da wenu akhosu ene adi yo e si wa ni me de bouton me lo e ka da weni bon nous usons ba ekada weni yo e wa inu we go e de ken mi me yewe ne tombo mi na moye yewe mi me bo yewe zero vo bondo e gbon vo nu di daton le bi kwi bon nous ezon ba e gbon vo nu daton le bi kwi we ndo e jiwu bo dagba bo yiji bo fiton e rugan o fin le bi kwi nu we go e do we kwi mi me onton me fine we ndo yewe de ebo don kwan o do nu koton o c'est un Dieu qui est jaloux de son nom yewe de ebo don kwan o do nu koton o minika Exode ta ko mi mame attends. Tu ne te prosterneras point devant elle. Edo anablo yewe de bubo na lita ido yewe ne lesi nukon. Et tu ne les serviras point. Anasen ye da lo de men. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Do yen mabo ma otu yen ma wu wantode bo no dahwe o nu ma dagan toleton no dahwe na do village
kaka ikunkan ton kunka ikunkan nego somle mede de egbe wanumie bo ma udo di declare fie do le mi ma udo bo don kwa o ete we ko no kwa udo nu ewe no kwa udo we nu koton mede yin edo nu koton do we yin do nu ko holo de mi no yoropo we alo me ma unye nu yin no kwa udeji e no kwa udo jolo tonji bo nu e do bo jolo yo e no kwe na dodo nu e do bo jolo yo ele da ganu gbegbe to do poton do nu e do bo jolo bo sodo mo yo ewe ahosu Ozias da sado ero fie bo ekwe bo gudu to tondo nukuntom di nukuntome bo eno mo gudu do wu kaka bo do aku oyewe ne imawe yo beto si gbeda ganu julo ton nu eyewe ne julo bo do do khotome yo eno ya khede jibo nu beto de dasa o eno kwe podo wedi daton po dan bo fio ahosu e ho yo eno Ozias bo ya ahosu nukunde jire do Juda choe ka kwe ete we ka so ka kwe do ahosu ene yo e wa ve dodo de mi ahosu bo ma obla tanu mi di ahosu do nwe yo mi do ache bo mi rion mi na level blow vosi sabo so khole mavo wesin lo ache ene o kunkan de voe kana levi sin vilewe na bo ye de le do pono gewe do ache bonaze zalen pe on so khole mavo bonaze vosi sale so khole mavo ahosu ene ka wa city bona bo jona so zalen pe on so khole mavo bo vo so khole ma utole ye gberin do ekune ache mon koton o bo ko megle do vo so khole ma utole leji bo ko mengle mavo ton e wa ton do nu kon ye ton bo gudu do ton do tout ton mi he mi na ha nu e kun pla ho so ne do chronique si we ma we go e won e ta ton kwa ton kun opo mi ma fo ton kun opo ikonu kun opo mi he mi na ha bo nu e mi na yi do fine we yin do nu e ma alopa de ma udodo e na sekpo mi gbon e yo do julo ton me yo me do po si hu dasa bonu ma o gon we dani ipere ya alopade do na sekwa mi gbon yo ewe ahosu Ozias e dasa ro fi bo we di da ma o ton e jeji ton do ma wo e no hwan o do nu ko ton ji e no hwan o do mede enyeji e gbon vo nu gbe to le gbon vo ndi dale so mo bo hoton debu no no jome bo no gbelele me bo no gbon we dana ni e no gbon we danu me ni do e ta fo ho ne ji ya me ma we ne yewe de ma unu boy ne yewe mi mede boy zirovo ji wu do edo suwo me ji wu do a chepi paton me mo do po we hoton ho do joloton po lo mo eno yin akhede ji bo yin akhedo mede enyeji somo bo beto wa dasa o eno dahwe ni do yewe ne mesomo alido po gede nu mi bo mi na seko yo ejen mi se ugbon bo seko e be na gon danu mi ali ne we Jesus Christ fi do ponoton se do we glofi be wa bo wa no gbe bo le wa ku do yin la do no sin tame ni mi ma seko e bon Christ ne o kede ji a o we di daton e na jemeji di leje akosu Ozias die nu ma o ni wa fe nu mi bonu mi do si sekwe hun do sinsin bloni mi de me hun mi ni sekwe bon fi do pono ton kereji lo ni ko be do ko ton jire ha mi ton me amen mi jiro na levo monu kun je me de ji o mi ngan mi na yilo alokan 66 35 34 63 Kabi 95 36 83 12 Kabi 68 56 52 91